नखरा टोका लाइक शेयर सब्सक्राइब हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नखरा टोका आमे एबे बाहरलो कटक दशहरा बुली देखिपारुथिबे आम घर आगु बाहरलो आमे चलचु एबे बुलियाକୁ ଯିବୁ चलो ଯିବା ଦେଖିବା कटक दशहरा बुली माड़ी जाउछंती बाबू बोलो एटा हमर महादेव पूजा कमिटी आम नखरा घरर देखिपारुथिबे आमे चललो बुली एटा हमर दुर्गा पूजा होउची नखरा रे चलंतु ଯିବା एबे आमे आसी हमर फुल नखरा छक ठारे पहुंची गेलु एबे चलो एबे मां धाकुलाई पीठ दुर्गा पूजा देखिबा एटा होला प्रताप नगरी मां धाकुलाई प्रताप नगरी एठू आम संगे आउ 2 जण सामिल हेबे ईश्वर रजर ए राजा ना देखंतु प्रताप नगरी दुर्गा पूजा कमिटीर मां को दर्शन करंतु एबे चलो जिबा कटक एबे आमे आसी हमर काठजोड़ी ब्रिज पाखे पहुंची गेलु एबे जिबा फास्ट खाननगर होइकी जिबा चलो देखिपारे ये हूँ खारनगर गेट खाननगर गेट टी वैष्णव देवी गेट होइची आगे मेलोडी प्रोग्राम भी चलती चलो जीवा देखा माँ दर्शन करंतु दुर्गा माँ जूम कर देखा हाँ ये बजरंग बली अच्छी आगे तो मेलोडी कार्यक्रम जारी रही चलो जीवा चंचाण उड़ूची लाइट सजासजी बहुत धूमधाम रही तो कटक रे तो दशहरा फेमस ये आमर रामदोली फामदोली मेला सब पड़ी चलो ये जावा आम यपटे ही चांदनी चौक होगी जावा एबे आम आसी चांदनी चौक पाखे पहुँची गलु चांदनी चौक भितर एंट्री कर चलो जावा देखा चांदनी चौक मेढ़ केमती कौन हो चलो जावा देखा चलो लाइटिंग तो पूरा हेवी लाइटिंग गेट चलो चलो जावा देखा मेढ़ देखा ठाकुर को दर्शन करवा माँ को दर्शन करवा चलो लाइट गेटा पूरा झकमक हो चलो आम आसी पहुँची गलु चांदनी चौक ठारे देखिपे चांदनी चौक मेढ़टी से डाण पटे ये छुआ को देखापी जिनस पड़ी चक्री गोटे पड़ी कौन आगे कौन गोटे भालुटाए गोटे झील को धरी बुलेला तो आम जगन्नाथ मंदिर अच्छी चांदनी चौक फ्रंट रे आम दुर्गा मंडप चलो जीवा माँ को दर्शन टे करदे आसवा चांदनी चौक मेढ़ देखु भल भाव माँ को दर्शन मिलला देखिपे मेलोडी कार्यक्रम जारी रही चांदनी चौक कमिटर मेलोडी कार्यक्रम रिमझिम मेलोडी चलो ए आगू जावा ये आमर हनुमान मंदिर पड़ी जय श्री राम चलो आगू जावा आम एंट्री करवा आलिशा बजार देखिए आम आलिशा बजार पूजा कमिटी पाखे पहुँच जाइए माँ मूर्ति देखा कमी कौन सजाई माँ दर्शन मिलला बहुत से प्रबल भिड़ माँ दर्शन मिलला देखिपे लाइटिंग बढ़िया सजाई माँ को देखिपे गोटे जगन्नाथ लाइटिंग कराई ये आम कटक चंडी कमिटी पूजा कमिटी सब बजार देखिए
ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଏବେ ଆମେ କଟକଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମା କଟକଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଭିତରୁ ତ ଯାଇ ହେବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଆଗର ନୂଆପାଟଣା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଆଜି ତ ଯେତିକି ବୁଲା ହେଲା ପାଖାପାଖି ତ ଅଧା ବୁଲା ହେଲା, ଆଉ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆମର ମଙ୍ଗଳାଆଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଚିକମିକ ତ ହେଉଛି ଜୋରରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ। ଚାଲ। ଏଠି ତ ପୁରା ଲାଇଟିଂରେ ସଜା ହେଇଛି ଆଉ। ଆମର ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ସଜା ହେଇଛି, କ'ଣ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିଦେବା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ, ଏବେ ଆମେ ରାଣୀହାଟ ହେଇକି ଆମର ଟାୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କଟକରେ ଏବେ। ଏଠି ତ ଲାଇଟିଂରେ ସଜା ହେଇଛି, ବଗ ଡଲଫିନ୍ ଫଲଫିନ୍ ସବୁ ସଜା ହେଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କଲେଜ ଛକ ମେଢ଼ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କଲେଜ ଛକ ମେଢ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କଲେଜ ଛକ ଦଶହରା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା। ଏଠି ବି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। କଲେଜ ଛକରେ ତ ବଡ଼ ମେଲୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିଦେବା, ଟିକେ ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖିଦେବା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ପୁରା ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ପୁଣି ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବାଟେ ଦେଇ ବାଁକୁ ଯିବା। ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଫୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିବା, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସିଂହ ପୁରା ସିଂହ ପୁରା ବୋବେଇକି ଧମାଲ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ହକିର ଶୋ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇର ଖାଇବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିକେ ମଟନ୍ ଚପ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍, ଚିକେନ୍ ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଛଣାଛଣି କଲେଣି। ଚାଲ ଟିକେ ଛଣାଛଣି କର। ଆମେ ଟିକେ ମଟନ୍ ଚପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ହରିପୁର ରୋଡ଼ ପାଖକୁ। ହରିପୁର ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଏକ ପୂଜା କମିଟି, ସେଠି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ଯିବା, ଏଠି ବି ମେଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ପକୋଡ଼ା ଛଣା ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିକି ଅନେଇଛୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିବା, ଆମେ ହାଁ ହାଁ ହେଇ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଏଥର ଘରକୁ। ବୁଲା ସରିଲା।